बुकसं सारा भारतवर्ष गोबां राज्य गोबां स्टेटसनि प्रसारक लेखा पढ़ा सामुं तांगै चाय तंनाय रक दिनैनि सालनो रक जोंनो जतन मुइतो खलायजादि 2009 नि सिमि जों IPFT ताइ बिनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड खालायो जों दिनै 2024 नि 23 तारिख अगस्त 15 स्टेटहुड त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड पालायना बागै जों और फाइस पैलायजाक अलरेडी चिनि प्रोग्राम ताबुंनो चेंनाय तो और तंगतै যারা ফাই সপাই মাইয়া যারা আমাদের এই প্রোগ্রামে আসতে পারেন নাই তাদেরকে আমরা বলবো অন্তত তাদের সমর্থন বিনম্র সমর্থন আপনারা আমাদেরকে জানান কারণ जों যে মুভমেন্ট খালাই दङ आबो पिसफुल डेमोक्रेटिक शांतिपूर्ण भावे जों